के क़यादत करते हुए सबसे आगे और मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई उनके हमरा और साथ ही साथ जैद कामरान टेसोरी की इस बाइक रैली जिसमें ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टेसोरी साहब और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक सत्तार भाई साहब। 1 अगस्त से लेकर आज 9 अगस्त तक मीडिया ने हमें रोजाना कवरेज दी है, जिस पर मैं और मेरी पार्टी एम पाकिस्तान उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मेरे साथ इस वक्त हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा हरदिल अजीज डॉक्टर फारूक सत्तार भाई यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ हमारे सीनियर रहनुमा हरदिल अजीज अनीस कायम खानी भाई यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे सीओसी के निगरां और हमारे सीओसी के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई अतीब भाई यहाँ मौजूद हैं। निगरां हमारे इरशाद जफीर भाई, शरीफ भाई, अरशद भाई और हमारे बहुत सारे साथी और कई हमारे 100 जो मोटर बाइक सवार हैं वो फव्वारा चौक पे इंतजार में मुंतजिर हैं। आज गवर्नर हाउस ने जो वादा कौम से किया वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता जा रहा है। हमने कहा था कि 14 अगस्त तक हम सेलिब्रेशन करेंगे। पहले दिन से यहाँ पर चमकुशाई की तकरीबात हो रही हैं। कल हम समंदर में गए थे और समंदर की लहरों से भी हमने मार्का-ए हक की आवाजें बुलंद कराई। जमीनी प्रोग्राम रोजाना हो रहे हैं और इंशाअल्लाह फजाई प्रोग्राम भी हम आपको इस 14 अगस्त से पहले करके दिखाएंगे। आज हमने मोटर बाइक रैली का ऐलान किया था। आपने देखा कि मैं खुद मोटर बाइक चला कर आया और पूरी एमकेएम पीछे बिठाई हुई थी मैंने। ये देखा है आपने, यानी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का मतलब पूरी एमकेएम पीछे बिठाई हुई थी ऑलमोस्ट। और बाकी जितने हमारे यहाँ पर बाइक भाई साथी आए हैं उन सबको हमारे हरदिल अजीज अनीस कायम खानी भाई ने उस इंतजामात को यहाँ आज पूरे दिन से बाय तकमील तक पहुँचाया है। पार्टी के हमारे सारे निगरां साथियों ने, फुरकान भाई ने। तो बताने का मकसद ये है कि हम बाइक वाले थे और बाइक वाले ही रहेंगे। हम इस शहर की नुमाइंदगी बाइक वालों की ज्यादा करते हैं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि इनको नंबर प्लेट पर अजरक लगनी है तो फिर उसका तोहफा दिया जाए, मुफ्त दी जाए, कोई पैसे चार्ज ना किए जाए। बल्कि मैं सिंध हुकूमत से कहूंगा कि 14 अगस्त वाले दिन ये अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। ऐसी क्या बात है, जहां अरबों खर्च हो रहे हैं तो करोड़ों के लिए क्यों लोगों को परेशान करें? क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा। और फिर अजरक तो तोहफे में हम सब लेते हैं, अजरक का एहतराम है, अजरक पे तो बात ही नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि अजरक को कंट्रोवर्शियल ना बनाए कोई भी। अजरक इस सिंध की सकाफत है। सकाफत तोहफे में मिले 100 बिस्मिल्लाह सलाम, हमें इख्तियार मिला तो हम शॉल वाली या टोपी वाली जिना कैप की नंबर प्लेट पूरे पाकिस्तान को मुफ्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी क्या बात है? आज 14 अगस्त की तकरीबात जारी और सारी है। गवर्नर हाउस से मोटर बाइक की रैली निकलने के लिए तैयार खड़ी है। हम भारतीयों को बताना चाहते हैं कि ये शहर कराची, जिसमें 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मौजूद है, इस शहर कराची में अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे इंशाअल्लाह।
پھر 40 لاکھ جوانوں کا کیسے مقابلہ کرو گے فاروق بھائی، انیس بھائی؟ یہ 40 لاکھ کراچی کے غیور غیرت مند جن کے والدین نے یہ ملک بنایا، بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے بنایا انہوں نے تھا، بچا یہ رہے ہیں اور ان کی اولادیں بنائیں گی انشاءاللہ۔ چاند نواب بھائی، آپ اتنا سر سے افسوس نہ کریں، سر فخر سے بلند کریں۔ ہم نے جنگ جیتی ہے، ہم فاتح قوم ہیں، اور صحافت نے تو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے، تو آپ کو تالیاں بجانی چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، لوگ افسردہ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں کھڑے؟ کیا کیا آپ نے؟ پھر بھارت سے جنگ جیتی ہے بھائی، گھر میں نہیں جیتی نا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بیگم سے روز آپ ہار جاتے ہیں، ہاں اسی وجہ سے پریشان بیٹھے، بولا گھر جا کے پھر لڑے گی۔ نہیں، مجھے پتا ہے بیگم سے رات لڑائی ہوئی ہے آپ کی، وہاں جنگ نہیں جیتی۔ ابھی تڑی لگائی ہے، اور سلنڈر کر چکے، ہتھیار پھینک دیے چاند بھائی نے، بولے نہ میں لڑ سکتا تھا نہ میں لڑ سکتا ہوں۔ انڈیا سے بیوی کی بات کریں، بیوی سے لڑیں گے آپ؟ بیگم سے لڑیں گے اپنی؟ پوچھ کے بیگم سے؟ یہ نر کا بچہ کہہ رہا پوچھ کے بھی بیگم سے بتاؤں گا کہ میں تم سے جیت سکتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، درست۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رونقیں، یہ مسکراہٹیں دے۔ کل حیدرآباد کے اندر علی ظفر کا پروگرام ہے، حیدرآباد باغ مصطفیٰ میں، میرے حیدرآبادی دوست بھائی فیملیز، میں خود وہاں موجود ہوں گا آپ کے استقبال کے لیے۔ ہماری پارٹی موجود ہوگی، انیس بھائی موجود ہوں گے، فاروق بھائی موجود ہوں گے، اور پھر 12 اگست کو بھی یہاں علی ظفر ہے، لیکن اس سے پہلے 11 کو عاطف اسلم اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آتش بازی وہ 12 اگست کو گورنر ہاؤس سے کی جائے گی۔ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ، گھڑیاں دیکھ لیں، سب دیکھ لیں، ایم کیو ایم کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، آمین، دیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں مارکہ حق منا رہے ہیں، اگلا مارکہ معیشت بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے گورنر ہاؤس سے سیلیبریٹ کریں گے، اور اس مارکہ معیشت کے اثرات میرے ان موٹر سائیکل سواروں کے پاس جائیں گے۔ اگلی بار موٹر سائیکل ریلی نہیں کریں گے، ان سب کے ساتھ کار ریلی کریں گے، کیونکہ یہ سب اس وقت تک موٹر سائیکلوں سے گاڑیوں پہ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وعدہ ہے، اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں۔ فاروق بھائی، آج کی ریلی بائکیا والوں کی، آج کی ریلی مارکہ حق جشن آزادی بائکیا والوں کے نام، موٹر بائک والوں کے نام۔ یہ ہے اصل جنگجو۔ 40 لاکھ کسی ملک کی فوج نہیں ہے، 40 لاکھ یہ موٹر سائیکل سوار 40 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو اگر یہ بھارت کو سکھانے پر آ گئے تو یہ 40 لاکھ منچلے کسی سے نہیں سنبھلیں گے، یہ صرف ایم کیو ایم کی بات مانتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے انیس بھائی ساتھ کھڑے ہیں، سارے بائک سوار کہتے ہیں انیس بھائی نے کیا کہا ہے۔ تو ہم اسی طرح سے محنت کرتے رہیں گے، ہم لوگوں کی مدد، ان کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ مارکہ حق کی سیلیبریشن، یہ وعدہ آج جو اسٹیج بن رہا ہے، اگر میڈیا ابھی یہاں سے اپنے کیمرے لے جا کر صرف ایک اس کا شاٹ لے لے، پاکستان کی تاریخ کا، الحمدللہ اللہ کی طرف تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج بن رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مہاجر کلچر ڈے ہم نے منایا، سب سے بڑا اسٹیج بنایا تھا، آج آپ جا کے دیکھ لیں پاکستان کی آزادی کا اسٹیج اس سے بھی بڑا بنا، ماشاءاللہ دل سے بنا رہے ہیں۔ 2 گھنٹہ میں انیس بھائی فاروق بھائی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، ایسے بنا رہے ہیں جیسے اپنا گھر بناتا ہے آدمی، کیونکہ یہاں جذبہ ہے، یہاں دل ہے، اور گورنر ہاؤس کے دروازے بھی اس لیے کھولے کہ یہاں لوگ اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا سمجھ کر اپنی تکلیف لے کر آئیں تو یہ دروازہ بند نہ ملے، اس کو کھول دیا ہے، جو رکاوٹ بنے اس کو فارغ کر دیں۔
प्यार से, वो वाला नहीं। हाँ हाँ, हमने एमक्यूएम की कुछ बातें छोड़ दी हैं, उसकी वजह से ही सारे सर पे आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कवर कर लेंगे। अनिल भाई, हो जाएगा कवर। ये बता दीजिएगा कि आप माशाल्लाह अल्लाह को नजर रखते बजे अवामी गवर्नर है पंजाब केपी के खैबर पख्तूनख्वा जी अवाम तेरी के अवामी गवर्नर यहाँ भी आ जाए, कामरान कसूरी इसी तरह के जश्न करें, उनके चेहरे पे भी रौनक है। दूसरा समंदरी ज़मीनी आपने तमाम कर लिए, फजाई कैसे करेंगे? लाइव जा रहे हैं तो वो अवाम परेशान है कि फजाई वो आपको सरप्राइज देंगे। और आपने कहा केपीके की आवाम कह रही है कि ऐसा ही गवर्नर चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना गवर्नर हमारे पास भेज दिया है। वो अब आधा सिंध का गवर्नर है हमारा भाई जो है कुंडी भाई। आज वो शाह अब्दुल लतीफ बेटाई साहब का उर्स भी उन्होंने ही ओपनिंग की है। हमने कहा ठीक है, अगर केपीके वाले नहीं रखते हम लेने के लिए तैयार है कुंडी भाई, हमारा ही भाई। अवाम की जो है राय है वो एहतराम करेंगे, अवाम की राय का एहतराम है। और फजाई वाला आपको दिखाऊंगा मैं कल। गवर्नर साहब, आज बड़ा सिंध हुकूमत की जानिब से मुशायरा किया जा रहा है, तो उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एमक्यूएम समेत दावत दी है। गवर्नर साहब जा रहे हैं उस मुशायरे में देखें, क़यादत के साथ? मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि सिंध हुकूमत जो भी काम कर रही है और करती है दिल से करती है। वो और बात है कि टैक्स के पैसे से हो रहा होता है, सबका हक है उस टैक्स के पैसे पे भाई, मेरा भी हक है। मुझे मुशायरा सुनना होगा तो मैं जाके क्यों नहीं बैठूंगा। हमारे भाई कर रहे हैं और सब मिलकर हम 14 अगस्त की तकरीबात कर रहे हैं। मैं सीएम सिंध को मुबारकबाद देता हूँ बेहतरीन तकरीबात पे। कल भी उन्होंने हैदराबाद में बड़ा शो किया है, बेहतरीन। आगे भी करें, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों की मदद से हुकूमती टैक्स के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमने भी एक मुशायरा किया है और वो भी एक मुशायरा कर रहे हैं। दावत दे रहे हैं आपको? दावत तो यार मुझे मेरे प्रोग्राम में जाने की दावत थोड़ी चाहिए यार। वो प्रोग्राम भी मेरा है, जो यहाँ मुशायरा हुआ वो भी मेरा है, ये सूबा भी मेरा है भाई। हाँ, और क्या? मुझे सूबे में किसी से इजाजत थोड़ी चाहिए।